Mun tak laban tu deh. Oh, sekenen Rama. Sekenen Mas. Sekenen. Oh. Kemana yang gede? Mun tak belah aja dia. Belah aja terus. Kalau tak laban. Tak laban gulung, mun laban lah. Gulung dia je. Gulung. Gulung. Oh, ini. Jendera aja, dia. Terak jendera aja. Jauh deret. Mundria. Aduh, aja keneng ribu ini. Ayam tidak berbunyi.
perang tak ada. Lajak kompak dulu. Kampret dia. Ini gancur. Kering dulu. 5 kilo tak masuk. Kering. Torot nus. Mainkan nus. Mari main bah ngakan. Murah. Nah, lanjut. Kemana ini?